sa una. Turog. Para-paraan ba? Oh, yan. Blow, blow, blow! Blue! Marami bibig sa banda. Yee! Kain na po tayo. Oh, Baludi. Cooking to barbecue. Kahit umuulan, may bagyo guys. Oh. Para-paraan ba? Oh, yan. Yan. Kahit malakas ang ulan. Oh, tingnan natin guys yung barbecue niya. Umusog pa. Oh, wow. Nice. Nice. Usog-usog pa. Talagang may init pa siya. Wala pang tulog yan guys. Oh no! Wala pang tulog. Ang tulog nanto. Wala pang tulog, wala pang shot. Wala pang tagayan. Oh. Guys. Nice guy. Birthday kasi ni kan. Birthday ni Brad Robert. Yan. Nasa taas kami. Tagay guys. Tagay Wow daw. naman. Guys, may tagay na pala. Wow. Akala ko wala pa. Guys. Apo, nandun pala guys. Oh. Nakatago. Nakatago pala yung tagay guys. Sorry. Talagang ginawang para-paraan. Dito pa sa una. Turog. Yan, umusok pa yan. Guys, birthday boy natin. May mangandan. Tapos na rin si Bayolode mag-ihaw. Yan. Pero mapalang ko no. Chicken nuggets. Oh. Oh. Rumor lang dyan tingin. Dove il figlio? Con calma. Ay nangay Ajay! Dai! Kamu na ni Kiara. Oh, pergi Kiara. Dai, Kiara. Day. Ay, niya ko na magkakatitis mo nga eh. Bisayin siya ba? Ay, parang siya papabuyin mo. Baby ko sa man. Canta. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Grazie per questo cibo, per questi anni che dai a nostro padre, che sia sempre in salute, grazie a coloro che sono qui oggi, Cucinato barbecue, anche sta facendo... a colui che ha cucinato il barbecue nonostante il tempo, grazie a coloro che sono qui, amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Agtaguri ate. Ate. Agtaguri kanyo. Agtaguri ate. Puyut, 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 puyut. Blow, blow, blow! Blue. Maraming bibig sa banda. Yee! Kain na po tayo. Eat to eat. Kain na po. Kain na. Mga tayon, mga tayon. Tayo lang kasi Sofia? La Maria? tapos na. Ay, sasaldo. Ay, nagsasaldo. Suka? Atil. Tak na. Ano? Aday. Siya. Sabi della torta. Pag-ulit niya paling prat, pag-tutaw ko naman. Hindi merita ka nila torta. Hindi, pinatay. Non ve lo meritate. Hi guys! Hello. Ancora, stai male? Cosa ne hai? Ma è per la tua settimana, non la posso ancora usare. Ciao! Ciao! Ayan pa yan. Hello! Michelle Dia. Hello! Hello, buonasera. Napapansin natin, ciao. Una ka dito. Kurang kita. Meow, Ay, kola. Winter na rin na. Ulan, sa pindong mong kaming alanak ng jacket ko na. Perkin, Pandi. Patay bigas. Ayan guys. Ano lang. Kami nakakasi, nakapayong magsikangan kulturo. Guys, tayo lang. Dahil kwan. Ang ganda ng panahon. Tudo lang ng birthday. Oh. Possono bere una bottiglia, ragazzi. Ako makarti sa baon, mali sa badaw. Limartis ako sa rin din lalaki ng mga nagsasabi sa merkado. Nes, di nga yung di pang jijilit ngay. Jijilit na. Kita mo na kayo pa-Paris na. So, di ba pag-arti mo ng ano, medyo. Nay! Sir! Eh, medyo mag-may pala tayo. Iso na nga ng allergy as will dok kinay kwa ka iso na ng pa. Nyata. Nyaman ay pag ibagay mo tanong mang tira, tamang tira. Buwang lang. Inom lang buwang niya ba imen ah. Kampit. Habak ni Oh my God. Ang handa nga go awat ito na. naging masikop ni man ang malisa. No, ta sugar mo. Ay! Wow naman. Wow. Mabay na tuloy nga mabili. 12 days. And, Tutak na yung Yung huli yung return door. Eh, sabi ka ba niya?